Ozamis City, ug Misamis Occidental ug sa tanan nga nagtanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Kumusta o maayong adlaw? Ako si Dazil Humot. So, this is Ozamis Today. Sa ato ang mga headlines. National Women's Day celebration malampusong gisaulog sa 53 ka mga women's organization sa Ozamis City. Mga proyekto sa padayon Asinso, Ozamis nga miabot sa bukirang bahin sa Dakbayan, gipasalamatan sa mga lumulupyo. Mayong pagdumala sa kagamhanan, gusto mapadapat ni Governor Waminal sa mga lideri sa kabaranggayan. VFP Ozamis nagpasalamat sa pag-institutionalize sa CTMS. Mga kandidata sa Miss Tinago 2024 gisapubliko na. Kasaysayan o kinabuhi sa tribong Subanin ipabati sa IPMR sa mga eskwelahan. Pagpahospital sa mitaliwan nga former Federated President sa OSCA gitabangan pinaagi sa Asinso Ozamis Free Hospitalization Program. Kini ang mga detalye sa Ozamis Today. National Women's Day celebration malampusong gisaulog sa 53 ka mga women's organizations sa Ozamis City. Giadtuan ni Bernal Tacson ang maong kandukan. Ani ang report. Biyernes, Marso 8, sadyang nagsaulog sa mga kababayenan sa 53 ka mga women's organizations gikan sa 51 ka mga barangay sa syudad sa Ozamis ang tinuig nga National Women's Month at Women's Day celebration nga gipahagayon didto sa Ozamis City Gymnasium. Sama sa naandan, nakatutok sa yugto sa pagpausag sa mga katungod sa kababayenan ang sagpit nga selebrasyon nga may pinahaom nga tema We for Gender Equality and Inclusive Society. Lipunang pata sa bagong Pilipinas, kakayahan ng kababaihan, patutunayan. Sa atong pinalangga usap na City Vice Mayor, si Honorable Centracia, baby on hearing ganinang buntag sa lugar ni Annie, naabot sila session na special session pagkaroon na minahin mo. Kauban sa atong mga city councilors, sa atong mga department heads, sa atong mga barangay captains na karoon ani-anini, hindi na lang nakuhalan ang tanan, no? Kailangan nalimutan. Sa ato, of course, sa ato mga pinagustugan na mga women kalipi president o sa ilang mga members, sa ato Asenso Media, kanatong tanan, maayong buntag. Hello, maayong buntag sa tanan. Buntag! Alay pa ba? So, ang bulan sa Marso, mao ang bulan sa mga kababayan. So, kung atong makita, kada bulan sa Marso, atong i-celebrar ang Women's Month. Kini pinasikat sa balaod sa Proclamation number 224 sa atong kanhi na Presidente Corazon Aquino, series of 1988, na nagdeklarar na ang first week of March is declared as Women's Week on a March 8 of every month, and thereafter is declared as Women's Day. So today is it March 8, mao kani ang atong i-celebrar internationally ang Women's Day celebration. So mabuhay ang kanang mga kababayan.
Ang selebrasyon nagmalampuson pinaagi sa pagdumala sa City Social Welfare and Development Office sa pagpanguna ni Miss Mariby Caminio o sa 53 ka mga organisasyon sa mga kabayinan sa syudad nga sakop sa Kalipi Women's Association pinaagi sa pagpanguna ni Kalipi Federated President Miss Margaret C. Doctor. Ilabi na usab sa gihatag nga suporta sa kagamhanang lokal sa dakbayan sa Osamis sa pagpangulo ni Osamis City Mayor Attorney Henry Fuentes Waminal Jr. ingon man ni Misamis Occidental 2nd District Representative Honorable Sanso Fernando Fuentes Waminal ug Misamis Occidental Governor Attorney Henry Sibilia Waminal. Osamis City Vice Mayor Bibiniri, City Councilor Honorable Sanso Sani Waminal ang chairperson sa Committee on Women and Children. Ingon man ang mga membro sa konseho ni syudad, mga department heads ug syempre sa tanang mga barangay kapitan ug mga opisyalis sa 51 ka mga barangay sa syudad sa Osamis. Okay, mo ito ni naatay Women's Day para mapakita nato nga unsay kaya sa mga lalaki labo pang kaya sa mga babae. That is equality. Ang kalihukan gisugdan pinaagi sa invocation sa Osamis City Kalipi Women's Association Officers ug dayon ang opening remarks ni CSWD Officer Miss Mariby Caminio ug ang dance presentation sa OCKWA Presidents ug ang sing and dance numbers sa uban pang mga clusters. Sa iyang inspirational message gipahayag ni Vice Mayor Bibiniri unsa ka importante ang papel sa mga kababayenan alang sa kalambuan sa komunidad. Isip mga women leader sa kasatasan nato ka mga barangay. Gilantaw kita
Congratulations sa mga officers and members sa Osamis City Kalifi Women's Association ug sa tanang mga kababayenan sa syudad sa Osamis sa inyong malampuson nga pagsaulog na inatiga sa bulan ug adlaw sa mga kababayenan. Alang sa Osamis Today, ako si Bernald Texon. Salamat, Bernal. Mga proyekto sa padayon na senso o Osamis na miabot sa Bukirang Bahin sa Rakbayan, gipasalamatan sa mga lumulupyo. Atong tawagon si Alioncio Midalio alang sa Maritalye. Daw dili makatuo ang mga residente sa mga bukirang barangay sa Osamis City nga ang mga proyekto nga napahimuslan sa ubang barangay ila usab nga mapahimuslan. Kini ang mga pamahayag sa mga residente sa Sitio Tipan, Barangay Stimson, Aburdo, Osamis City nga nanimutang sa tilang bahin sa Mount Malindang Natural Park. Sa pahayag ni School Principal sa Tipan Elementary School, Marlon Gordubi, ilang ipasalamatan uban sa iyang mga kaubang magtutudlo ang baguhay pa lamang nga nahuman ang school fence and gate o ang foot-operated hand washing station. Kini proyekto gikan sa Asenso Osamis Administration pinaagi ni Osamis City Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. uban sa pagtabang nila Kong Ando o Governor Henry Waminal. Gawas sa mga proyekto, mas masayon usab alang kanila ang pag-adto sa mga tulungaan gumikan sa simintadong dalan gikan sa sentrong bahin sa Stimson, Aburdo, Laos na sa Tipan Elementary School. Sumala pa ni Gordobi nga kini nga mga proyekto bunga sa mga saad sa Team Asenso nga karon nahimong napatuman og napahimuslan. Kami nagpasalamat jud mig dako nga bisan ang atong eskwelahan naa sa layo nga dapit apan ang mga gisaad sa ato ang mga lideres sa ato ang syudad nga bisan unsa ka layo napaabot ang ilahang mga programa o mga proyekto. Hilabi na naabot diri sa atong eskwelahan sa Tipan Elementary School nga di nakita nato karon phase 1 human na gyud kay atong mga miagi sa pag-anhi nidiri construct pa to. So nagpasalamat ta nga ang ilahang mga gisaad nga diin natuman gyud no, wala dili gyud kabayra no, ang among kalipay nga niabot gyud diri nga among project na nakita man gyud pod nato nga natukod gyud ang hilabi na sa ato ang school facade sa atong perimeter fence phase 1 na-realize na gyud. Gani matud pa niya nga sa panahon nga dunay mobisita sa ilang tulungaan, makaday gayud gumikan sa kaanindot ug sa kausaban sa maong dapit ug makita usab ang kinatibuk-ang hulagway sa syudad sa Osamis tungod kay ang maong dapit anaaman nahimutang sa tiilan sa Mount Malindang Natural Park. Makaingon yun sila nga ladako na kay kausaban lagi no ang diri labi na sa eskwelahan sa Tipan, so naabot jud ang mga project. So nakita gyud nato nga wala ga pabaya, wala ga hunong ang atong mga lideres. So nakita nila nga ang ilang mga panaad, ang mga damgo sa labi na sa mga barangay, labi na sa mga eskwelahan sama namo diri nga nasa layo. Gipahayag ni Marciana Culango, 65 anyos og residente sa Sitio Tipan nga nalipay gayud sila sa mga proyekto nga ilang napahimuslan. Usa na nini ang simintadong dalan kay sumala pa niya kay sa kaniadto perting kalapukon sa maong dalan ug ang ilang mga produkto lukdoon pa nila paingon sa sentro sa Stimson, Aburdo kay walay sakyanan nga makasulod sa maong dapit og dili siya katuo nga mayngon ani ang ilang lugar. Ilabi na ang proyektong school fence and gate nga diin makahatag og seguridad sa mga kabataan nga nagtunga. Og matod pa niya nga upat sa iyang apo ang nagtungha sa maong tulungaan og dako ang iyang kalipay ug pagpasalamat sa Team Asenso pinagi nila Governor Henry Kong Ando og Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. Dako among kalipay sa among kuan diri kasi natian rin nalipay mi kay karon na kuan among naayo na among dalan gwapo na among dalan so na perti pang lapo ka in taon di pagay maabot ang sakyanan diri among baligya sa Montol pa dadon kargahon og ulok doon pagay namo nakaron sir mayo ang kawan ni Henry Waminal nahimo ba hamugaway hamugaway gyud sayon sayon gyud ang iyang mayo gyud siya mo kuan gyud karon pag mi nakasinati nga naka kuan gyud ni kuan bak kayahe nga kahimtang so na wa gyud taon ni naglukdo lang ang taon ni kuan ang eskwelahan pod na eskwelahan do ra kayo nasa natara na. Alang sa Osamis Today, ako si Leoncio Medalio.
Salamat Ilonsio. Maayong pagdumala sa kagamhanan gustong mapadapat ni Governor Waminal sa mga lideres sa mga kabarangayan. Anyang report. Seryoso si Misamis Occidental Governor Henry S. Waminal Sr. nga mapauswag ang maayong pagdumala sa kagamhanan sa lokal nga mga opisyal sa probinsya ug mga kabarangayan. Kinagpisiugdan ni Governor Waminal atul sa bag-uhay pa lamang gipahigayon nga unang hugna sa barangay newly elected officials towards grassroots renewal and empowerment for accountable and transparent barangay programs kun BINEO for Great Barangay Programs Basic Orientation Course. Usa ka collaborative program sa Department of the Interior and Local Government kun DILG Misamis Occidental uban ang probinsyal nga kagamhanan ug Liga ng mga Barangay Provincial Chapter. Sa unang batch sa 17 ka mga barangay sa lungsod sa Tudela, gipasabot ni Governor Henry ang kaimportante sa paghatag gahom sa mga kabarangayan ingon nga pangunang unit sa pamanuan sa probinsya. Gipasalig sa gobernador nga ipadayon niya ang pagpasiugda sa mga lakang nga magtabang sa mga opisyal sa barangay sa pagpauswag sa ilang mga katakus ug pagdawat sa mga benepisyo nga nahiangay kanila. Pahayag ni Governor Waminal to quote, sa atong pagserbisyo karon naningkamot gyud ta nga magmatinud-anon sa atong mga trabaho. Kining BINEO for Great, kamo mga barangay officials human ani inyong orientation kamo mahimong banggiitan nga mga public servants ug ang usa ka mithi sa pagkabanggiitan mao ang value sa pagka-sincere and dedicated. Kini tungod sa atong tumong nga moasenso ang atong mga katawhan. Unquote. Ang vision ni Governor Waminal nagtuyok sa pag-asenso sa Misamis Occidental pinaagi sa 5M's mantra nga misa-misnon magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Gilauman sa gobernador nga ang mga lideri sa barangay ang mulihok alang sa pagpaasenso sa kinabuhi sa ilang mga nasakupan. To quote, sa atong panggamhanan karon nakasentro sa ato ang vision ang pag-asenso. Asenso Misamis Occidental, asenso Tudela. Kini ang ato ang 5M's, misa-misnon, magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Pahayag sa gobernador. Giyawhag ni Governor Henry ang tanang mga opisyal sa barangay sa pagpauswag sa kalidad sa ilang mga serbisyo ug mahimong mga kritikal nga tigdala sa mga paningkamot sa administrasyon sa gobernador aron mapalambo ang ekonomikanhong kahimtang sa probinsya. Gipahinumduman usab niya ang mga opisyal sa barangay sa ilang bugat nga mga responsibilidad ug importanteng papel sa pagtabang sa pagpalihok sa pag-asenso sa ilang matag barangay. Gipasiug daw sab ni Governor Waminal ang kaimportante sa senseridad ug dedikasyon sa ilang mga trabaho samtang naghangyo sa mga opisyal nga mahimong tulay alang sa kabag-uhan ug maayong pamunuan alang sa pagpaningkamot sa pagpalambo sa ilang mga maayong hiyas sa ilang inadlaw-adlaw nga pag-ikinabuhi. Pahayag pa niya to quote, kamo nagpapili para mo serbisyo. Nadaog mo kay nakita ang inyong senseridad nga moalagad. Ang atong mga proyekto ug mga serbisyo angayan gyud natong ipaabot kanila mao kinang kinahanglan karon ato nang bag-uhon, ato nang i-improve ang atong values sa atong panginabuhi ug pagpuyo. Unquote. Mapasigarbono sa mga presenta sa gobernador ang italagsaon nga mga proyekto ug mga programa nga napatuman sa iyang administrasyon sulod sa unang tuig pa lamang sa pagserbisyo niini. Mihatag usab siya sa tag 50,000 pesos nga assistance sa matag barangay aron matabangan ang mga panginahanglan sa ilang matag lokalidad. Ang BINEO o sa province-wide initiative ubos sa liderato ni Governor Henry S. Waminal Sr. uban ang DILG alang sa tanang mga opisyal sa barangay aron sa pagsiguro sa usa ka nagkahiusa ug managsama nga liderato alang sa pag-asenso sa Misamis Occidental. BFPO Zamis nagpasalamat sa pag-institutionalize sa CTMS. Ma-report si Donnie Dicena.
Kanunay ang pagpahinumdom sa Uzami City Fire Station sa publiko nga ang pagresponde sa insidente sa sunog dili ingon ana kadali sama sa mitumaw nga mga negatibong komentaryo panahon nga adunay fire scene ang Uzamis. Gipasabot ni Uzami City Fire Marshal Fire Senior Inspector Erwin Peter Macamay nga adunay mga sitwasyon nga gikonsiderahan ang mga personnel sa Bureau of Fire Protection human sila makadawat og tawag nga adunay sunog. Una, ang daling pagtawag sa tagtungod o mga concerned citizen pila ka segundo gikan pag-ulbo sa kalayo. Ikaduha, ang pila ka segundo alang sa pag-gear up sa mga bombero ug ang mga gamit nga paggadalon ngadto sa fire scene apil na ang fire trucks. O ang ikatulo, gilayon sa fire scene ang dagan sa trapiko o sitwasyon sa area labi na kon ang lugar layo sa main road ug dili gilayon masulod sa mga dagkong fire truck. Mipadangat usab sa iyang pasalamat ngadto sa Asenso Uzamis Administration labi na ni Mayor Indy Waminal nga gi-institutionalized ang traffic personnel sa Uzamis nga gitawag na karon og CTMS o City Traffic Management Service. Dako og tabang ang mga traffic personnel sa CTMS sa pag-abang sa mga bombero aron daling makalusot ang mga responding fire truck. Ni Sir Mervin Ang no sa Executive Hotel sa Ilim no sa Ilim Company diya sa Naman ug ikalima sa kanang Ilay nga fire truck na kanang bag-o na to. Muna sila no and dili lang kana sila daghan pa pong mga stakeholders ato nga sa kanunay po nag-extend silang tabang sa Chamua. No especially of course ato ang City Mayor nga wala gyud nagkulang pag sa ilang suporta nga ni sa tuwa diri sa Uzami City Fire Station. Kanunay bitaw mo musuri di sa syudad. Ang Uzami City kung makita nimo is kanang very kanang progressive na. Gani usahay kung makuha nimo na maglisod kag lusot lumikan sa congested na ba ang ato ang mga dala na to. Pero ang nakagwapo karon kay duna na systematic ang atong syudad no in terms of kanang solving the traffic. Unsa man kanang ilahang gihimo nga murag ilang gi-institutionalize ang kinang CTMS nga mo'y nag-provide sa traffic sa dalan na kadaghan na gyud nahitabo na siya no sa ako lang observation. Gani pasalamat nila sa ilang effort nga gihimo nga sa panahon nga dunay sunog nagi na sila mo'y nagkuan sila mo'y nag-disperse nga padayag sa atong mga tawhan nga ang kapaspas sa among pagresponde depende na unsa kapaspas ilang pagtawag namo. Alang sa Uzamis Today, Adonai Desina reporting. Salamat Don. Yung mga kandidato sa Miss Itinago 2024 gi sa publiko na. Anyang report ni Glenn Ray Ruluna. Sa pagsugod sa selebrasyon alang sa umaabot nga kapistahan sa Barangay Tinago, hingpit nang gipresentar ngadto sa publiko ang 12 ka mga maanyag nga kandidata alang sa Miss Tinago 2024. Kini gipahigayon atol sa unang Lunes sa Marso nga flag raising ceremony sa Barangay Tinago ubos sa pagpangulo ni Kapitan Ricky Fuentes ug mga opisyal sa barangay. Aniya ang opisyal nga mga kandidata alang sa Miss Tinago 2024. Kayla M. Ostia, Precious Arian B. Rivera, Aljane Mariel T. Barrias, Princess Shikaina C. Laurete, Angel C. Banaag, Princess May D. Paran, Aisel M. Mabalod, Angelica D. Igar, Janine M. Ingracia, Stephanie R. Encabo, Junaika Kezia Abis, Felucy Bangkog. Ang mga maanyag nga mga kandidata mao ang mi-representar gikan sa mga nagkariang purok sa barangay o mga nagkariang sektor. Ang mga kandidata nagpakita sa ilang talento o kaandam sa pag-alagad sa komunidad. Kini nga kalihukan usa lamang sa mga giandam sa SK Tinago ug sa Barangay Council para sa ilang talaabot kapag sa ulog sa pistahan karong bulan sa Mayo. Una nang gibutyag ni Kapitan Ricky Fuentes na hands-on sila kauban sa Barangay Council pinaagi sa chairman sa Committee on Tourism sa barangay o sa SK official sa Tinago aron gyud mahimong hapsay ug maayo ang mga aktibidad nga sigurado nga malingaw ang mga katawhan sa ilang barangay labi na ang mga dumuduong nini. Sa mensahe ni Kapitan Ricky Fuentes atol sa mga kalihukan iyang gipasalamatan ang Asenso Uzamis Administration sa lubos-lubos nga mga suporta o serbisyo sa ilang barangay aron nga kini mapaasenso pinaagi sa pag-abag sa LGU Uzamis sa lideran
liderato ni Mayor Indy Wominal Jr. Inabanan usab sa pag-abag nila ni 2nd District Congressman Ando Wominal o Governor Henry Wominal sa mga nagkadaiyang mga pamaagi. Anausab sa mga kalihukan si Konsehal Dinky Suezo kinsa mipaabot usab sa iyang mensahe diin siya nagkadayon nga kini nga aktibidad usa kini sa mga dugukanan sa mga katawhan labi na sa mga dumuduong og makahatag usab og pagpausbaw sa turismo sa barangay pinaagi sa pagpromote sa kaanindot sa barangay og makahatag usab kini og kabibos mga katawhan ang nasangpit nga kalihukan og mga aktibidad nga giandam sa barangay Tinago. Alang sa Ozamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Salamat, Glenn. Kasaysayan o kinabuhi sa tribong Subanen, ipabati sa IPMR sa mga eskwelahan. Ibalik ka lang sa mga detalye si Adoni Vicena. Sa dili madugay, regular na nga mapaambit sa mga eskwelahan ang kultura o tradisyon sa mga lumad labi na ang tribong Subanin sa Misamis Occidental. Nagkanayon si Indigenous People Mandatory Representative Konsehal Relinda Bation nga dako ang iyang pasalamat sa Department of Education nga usa sa mga national agency nga mituman sa nasudnong balaod sa paghatag og atensyon sa mga indigenous people sa nasud. Lakib sa iyang gipasalamatan ang Department of Tourism sa pagdasig sa mga local government unit nga ipakita ang tradisyon sama sa Subanin Festival alang sa mga lumad sa Misamis Occidental. Dako usab og tabang sa mga lumad ang gitanyag nga education program o job opportunities kundiin inay nga ilimod kaniadto karon ang kuno na nga usa ka Subanin. Sa mga panagtagbo sa mga nagkadiyang tribal leader sa Region 10, usa na ang Subanin sa Ozamis o sa Misamis Occidental. Mimugna sila og mga libro aron mapaambit usab kini sa mga public school. Sa iyang bahin si Konsehal Relinda Bation aduna na siya nasulat nga gamayng libro o basahon sa Subanin vocabulary, basic Subanin dance tips o aduna pay uban. For the information of this August body, Madam Chair, last February 27 to 28, I have launching of Higaon or orthography for and first and third provincial Higaonon adlaw sa Yuda at Daglon sa Hingoog. Madam Chair. Then, the purpose attendance ani Madam Chair is siyam ka mga indigenous people sa Region 10. Una ang Subanin, Talaandig tribe, Tigwahonon tribe, Manubo tribe, Bukidnon tribe, Matigsalog tribe, Kamiginhon tribe, Higaonon tribe, and Umayanon tribe. So, siyam ka mga indigenous people sa Region 10 ang naka-attend ani kay ang IPED program engage sa DepEd, so gikinahanglan na mo nga maka-attend ani nga activity aron pag-observe sa ato ang puhon nga launching sa atong orthography sa Misamis Occidental kay mao may purpose nga maka-launching na pod ta diri sa Misamis Occidental nga about sa atong orthography. Kay kani among giatinan karon Higaonon tribe lang ni siya. So next na pod nga plan sa DepEd ang atuan na po Misamis Occidental ang mag-launching. So since 2013, Madam Chair, naglihok na mi aning IPED program sa kay kani nga program dako kayo ni og kanang katabang sa amo nga tribo kay pinaagi niini kay sa unang panahon daghan grabing discrimination, so pinaagi niini nga program sa IPED Indigenous Peoples Education Program. Dako kay siya katabang tungod kay nagkawala ang discrimination sa eskwelahan, di ba? Sa una halos dili na gani mga eskwela ang mga kabataan kay tungod sa discrimination. Alang sa Ozamis Today, Adoni Vicena reporting. Pagpa-ospital sa mitabiwan nga former Federated President sa OSCA, gitabangan na pinaagi sa Senso Ozamis Free Hospitalization Program. Anong report ni Mary Ann Lumapas. Dili gayud kalikayan nga adunay maospital sa miyembro sa pamilya kay ang lawas sa tawo moabot nga kini magmadauton o mahitabo ang disgrasya o emerhensya. Sama na lamang sa kasinatian ni Niela
nga ang iyahang amahan nga si Rizalino Paglinawan, 78 years old, na confined kini sa Faith Hospital tungod sa acute respiratory failure. Si Ginoong Paglinawan kanhi Federated President sa Office for Senior Citizens Affairs kun OSCA sa Dakbayan sa Osamis. Si Nila Muniez, 49 years old, nga kasamtangan nga nagpuyo sa Purok 3, Embargo, Osamis City, misaysay nga dili na maayo ang gibati sa lawas sa iyang amahan. Hinungdan nga gidala gayud nila dayon kini sa tambalanan ug matud pa sa doktor nahulog na kini sa komplikasyon sa mga organs. Ug subo kaayong pamalandungon sa ilang pamilya nga wala gayud nakasurvive ang iyang amahan ug nakabsan kini sa kinabuhi. Matud pa ni Nila nga bugat kayo ang gibati niyang kaguol sa pagkawala sa iyang amahan ug misamot pa gayud kini sa diyang nakita niya ang kadako sa excess bill nila sa ospital nga miabot gayud sa kantidad nga 247,344 pesos. Gidugang pa niya nga dili gayud lalim ang gibati nga kaguol ug kabalaka kung asa makapangita og ibayad sa kadako sa ilang hospital bill. Ug tuod man, midangop gayud dayon si Nela sa buhatan sa Asinso Osamis Administration aron makapangayo og medical assistance. Ug wala siya nagdahom sa dako nga blessing nga iyahang nadawat tungod kay wala siya napakyas niini, gi-fully paid ang kadako kayo nilang excess bill pinaagi sa Asinso Osamis Free Hospitalization Program. Daghan kayong effect sa basta anong mga organs, ma'am. 247,344.41 pesos. Ang amo lang gid unta, ma'am, nga bisag any amount lang nga mabawasan ang among bill, pero na-surprise you ko tonight, and it's a very grabe siya nga blessing from God na yes po nga fully paid gyud ang amo ang remaining balance. So this is the greatest blessing that we received tonight. Ako yung gihulat bala o gabi na kaayo. Yes po, and then thank you kaayo sa nga nain ani nga program ang ato ang Osamis City, no? Especially sa administration ni Mayor Indy Waminal. Yes po, ma'am, kanang dili jud lalim kay aside daghan pa kayong mga other expenses na wala pa gyud akong papa. So dako kay siyang katabang sa mo agad. Yes po, actually wala siya nakasurvive. Tumang kalipay ang gibati ni Nila nga gitubag ang dako niyang problema sa bayronon sa ospital. Mapasigarbuhon kayong mitunol si Nila sa dako niyang pasalamat kang Governor Henry Waminal, uban ni Congressman Ando Waminal ug ilabi na ni Mayor Indy Waminal ug padayon Asinso Osamis team nga tungod niini nga mga programa nga naghatag og dinalian nga tabang sa mga nanginahanglan nga mga katawhan pinaagi sa lubos-lubos ug tinud-anay nga serbisyo alang sa pag-asenso. Sa among minahal nga Governor Henry Waminal, si Congressman Ando Waminal ug ang among beloved Mayor Indy Waminal, dako kaya mong kalipay sa pagpasalamat nga ang inyong gugma sa katawhan labi na sa Osamis City sa amo ang pamilya nga inyong mingitabangan ni aning among financial nga constraints ni ining panahon na, and then as a whole nakita gyud ako, ma'am, nga dako kaayo og kanang impact, no, kani nga program nga ilahang gi-offer dili lang namo kun dili sa tanan, kay nakita gyud ako sa akong paghulat-hulat diha nga daghan jud kay nanginahanglan and dako gyud siya kayo ikatabang. Salamat kayo, Mayor. Alang sa Osamis Today, ako si Mary Ann Lumapas. Salamat an. Ang Osamis Today hatod kaninyo ingon nga serbisyo publiko sa Asenso Osamis News Channel ubos sa pagdumala sa LG Osamis pinaagi ni Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages kung Ando Waminal, Attorney Indy Waminal ug Asenso Osamis News Channel, and please subscribe to the official Asenso Osamis YouTube channel diin makita usab ninyo naka-stream live ang mga programa sa AONC. Sa ngalan sa kitubukang AONC News Team, Yon Shomidalio, Bernal Tixon, Adoni Dicena, June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro,
Macjul Malinis and Mary Ann Lumapas, Xander Galido si Glenn Ray Ruluna sa Misamis News Network. Ako si Dazio Kumuad Texon, daghang salamat. Padayon Ascenso Ozamis, Ascenso Segundo Distrito, Ascenso Misamis Occidental.